आणि दिव्यांग आमचे भाव बहीण हे पयलींच्यान आसात. आत्तां म्हणजे तांणी म्हटलें की पर्पल फेस्टिवल करून तांकां शो करून स्पीकर सर ती आमची तळमळ कळकळ तांकां घरांतल्यान पयले फावटी तांच्या चेहऱ्यांचेर हास्य फुलताना आमी पळयलो. तो फंक्शनाक येवंक ना दिसता काय आयल्लो जाल्यार म्हाका खबर आज 365 डेज आसपाक जाय. स्पीकर सर हांव उलयतां 7 दिसां आसपाशी रिपोर्टांत हांव उलयतां तूं उलयतना हांव उबो रावंक नाशिल्लो हांवें आयकलां. लिडर भाशण बरें करता आनी नेटान करता सामकें आनी आवाज वाडोवन करता. कारण 2 वर्सांनी कितें केलें काय तो विचारता. बाब विजय हेणें जो कॉलिंग एटेन्शन हाडला पळय न्ही हांवें आन्सरूय दिलां आनी आय एम वेरी मच सिरियस. स्पीकर सर हांव दिव्यांग म्हज्या भाव भयणीच्या बद्दल हांव सातत्यात म्हज्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांतल्यान हांव कंटिन्युअसली म्हजे कडल्यान जाता तितकें सिरियसली काम करीत आयलां. आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी म्हाज्या समोर जो जो विशय आयला तांच्या रिलेटेड तो रिजॉल्वूय केला. आनी हो फक्त दाखोवपा खातीर आनी भाशण करपा खातीर न्ही. त्या खातीर म्हाका दिसता उलयल्या पैकी 3 जाणांनी जें काम केलां तेजो मेन्शन केलें आनी एप्रिसिएट केलो. एक बाब रिजिनाल्ड, दुसरो बाब राजेश फळदेसाय आनी समवट निलेश. ह्या ते स्पीकर सर टिका करची म्हजी कांय चिंता ना, बट जें बरें काम केलां त्या बऱ्या कामाचो उल्लेखूय करचो की बाबा कितलें बरें काम ह्या सरकारान 2 वर्साच्या टेन्युअरांत केलां. स्पीकर सर द गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गव्हर्मेंट कितलींशींच वर्सां कंटिन्युअसली काम करता. आनी दिव्यांग आमचे भाव भयण हे पयलींच्यान आसात. आत्तां म्हणजे तांणी म्हटलें की पर्पल फेस्टिवल करून तांकां शो करून स्पीकर सर ती आमची तळमळ कळकळ तांकां घरांतल्यान पयले फावटी तांच्या चेहऱ्यांचेर हास्य फुलताना आमी पळयलो. तो फंक्शनाक येवंक ना दिसता काय आयल्लो जाल्यार म्हाका खबर आज 365 डेज आसपाक जाय. स्पीकर सर हांव उलयतां 7 दिसां आसपाशी रिपोर्टांत हांव उलयतां तूं उलयतना हांव उबो रावंक नाशिल्लो हांवें आयकलां. स्पीकर सर आमी 365 डे बी हास्य हाडपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर दिव्यांग जी स्पेशल स्कूल आसा पयर निलेशाच्या बर्थडेक हांव चेतना स्कुलान गेल्लो. चेतना हायस्कूल रायट चेतना स्कुलान गेल्लो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे हांव एप्रिसिएट करता की तांच्यांनी ज्या पद्दतीच्या स्पेशल भुरग्यां खातीर इक्विपमेंट हांवें तांकांय सांगलां म्हणजे स्पेशल स्कुला खातीर तांणी 2-3 पोस्ट उरिल्ले तेय दिता म्हण सांगलें. आनी दॅट इज एन एकूच म्हणजे थंयसर स्पेशलिटी कितें आसा तीय सांगता स्पीकर सर. हांव केन्ना ट्रान्सपोर्ट दिवपाक दिता तांकां सांगलां ऑलरेडी. त्या स्कुलांत हांव स्पेशली गेल्लो तेंचे वायलंट जी भुरगीं जातात ताच्या खातीर तेंच्यांनी दॅट स्पेशल रूम वॉट दॅट रूम हेज कॉल्ड कितें तरी त्या रुमाक स्पेशल म्हणजे वायलंट कंट्रोल रूम तो तेंच्यांनी स्पीकर सर स्पेशली केला. म्हणजे तो आनी खंयसरूच आसचो. ऑडिओमेट्री टेस्ट तांच्यांनी स्पेशल जे भुरग्यांक आयकूंक येना तांच्या खातीर ऑडिओमेट्री टेस्ट हें स्पेशली केलां. स्पीकर सर हांव फक्त एकच सांगता म्हणजे पर्पल फेस्टिवल आमी 2दा केलें. गोंयांतलीच न्ही देशभरांतलीं भुरगीं गोंयांत आयलीं आनी देशभरांतल्या भुरग्यांक जवळपास 25-30 तरेच्यो गेम्स 25-30 तरेचे म्हणजे वेगवेगळे फेस्टिवल्स डिजाबिलिटी कमिशनर्स हे वेगवेगळे देशांतले हांगासर आयले आनी देशांतले हांगासर येवन तांच्यांनी पॉलिसी डिसिजनचेर भासाभास केली. आनी दे हॅव सबमिटेड द पेपर फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया टू टेक द पॉलिसी डिसिजन ऑन द दिव्यांग भुरग्यांच्या खातीर. स्पीकर सर कोणीच उल्लेख करूंक ना प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जें आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन एस्टाब्लीश केलें आनी त्या दिव्यांशू केंद्राच्या मार्फत पुराय देशांत आज 1 नंबराचेर ताका एप्रिसिएट केलां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात. कारण ताका अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट दिवपी सेंटर आनी गोंयांत ना. एका वर्सांत म्हणजे गोंयांत जितके दिव्यांग आसा जेका एफोर्डेबल ना आनी जेका ज्या पद्दतीचो इक्विपमेंट जाय तितक्या पद्दतीचे इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र बांबोळे हांगासर फ्री ऑफ कॉस्ट एवेलेबल जाता इन्क्लुडींग व्हीलचेअर. 200 लोकांक जेन्ना पांय दिले पळय न्ही ह्याच गव्हर्मेंटात दिले अंडर CSR. ते 200 लोक जेन्ना आपले पांय लावन धांवतना हांवें पळयल्या कार्यक्रमाक हांव गेल्लो. स्पीकर सर पयले फावटी स्पायनल रिहॅब सेंटर गोंयांत एस्टाब्लीश केलो. आयज पर्यंत स्पायनल रिहॅब सेंटर नाशिल्लो. जाल्यार बांबोळेच्या सकयल तें बी प्रायवेटली केलां. आमचे दॅट आमचे हेजे रुग्णाश्रयांत स्पायनल रिहॅब सेंटर केलां. स्पायनल रिहॅब सेंटराची ट्रिटमेंट घेवपाक चेन्नय वयचें पडटालें. म्हाका एकटी चली
24 वर्साचे चली, तेजो स्पायनल कट इंजरी. तेणी म्हाका दोतोर आपूण देव बरें करूं म्हणपालें, आपूण दर म्हयन्याक 2 फावटी चेन्नय ट्रॅव्हल करताले. ते स्पायनल रिहॅब सेंटर आमी रुग्णाश्रयांत विथ अ मिनिमम पे थंयसर ते आमी रुग्णाश्रयांत ते ओपन केलें. ह्या पर्पल फेस्टिवलच्या उपरांत फक्त इव्हेंट करिना, त्या इव्हेंटाच्या उपरांत गोंया खातीर बरें कितें जाय पळय न्ही तेंय करता. तुवें सांगलें त्या फक्त भुरग्यांक पयलेच फावटी पॅरा ऑलिंपिकाक भुरगीं जर्मनीक गेली आनी तांच्यांनी जवळपास 26 मॅडल्स हाडली. 26 मॅडल हाडलेल्या सगळ्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन जें आहा पळय न्ही 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपया ह्याच सरकारान दिले. स्पीकर सर, पयले फावटी आमी ह्या सरकारान डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजाबिलिटी सेपरेटली डिपार्टमेंट केलें. आमी सिरियस आसा म्हणून केलें, नाजाल्यार आमी करचे नाशिल्ले. स्पीकर सर, पयलेच फावटी डिजाबिलिटी कमिशन अपॉयंट केलो. लॉंग पेंडींग आशिल्लो, करपाक जाय आशिल्लो. नाव म्हणून तर आमकां ताका रायट्स दी, ताका ऑफकोर्स मेळटा, करपाक जाय, हांव ना म्हणना. तेणी ताच्या कडल्यान सगळें एप्रुवल करून घेवपाक जाय. तुमी दिल्ली सजेशन्स जी आसा पळय न्ही, ही सगळी सजेशन्स हांव खंयसरूच ना म्हणना, तीय करपाक जाय. फाटले फावटी विथ द रोटरी क्लब हांच्या बरोबर, म्हणजे तुमी ट्रान्सपोर्ट म्हटलो म्हणून सांगता हांव, जवळपास 10 ते 12 रिक्षाज अशा पद्दतीन तांकां व्हीलचॅर एक्सेसिबल घालून भितर, म्हणजे कॉल करून तेणी रिक्षा आफोवची, त्यो रिक्षा ज्यो आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन तांकां प्रोवायड केल्यो. ओके, हें सगळें आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी आमचे प्रत्येक पोलिंग सेंटर हाजेर रॅम्प जो आसा पळय न्ही 100% पोलिंग सेंटराचेर रॅम्प केलो. कारण केला ते कोणी सांगूंक ना, करूं ना तो सांगता. म्हणजे पोलिंग सेंटराचेर रॅम्प करप म्हणजेच प्रत्येक प्रायमरी स्कूल ज्या ज्या जाग्यार आसा इट इज एन फ्री एक्सेसिबल केलें. त्या जाग्यार ऑलरेडी टॉयलेट्स ज्यो आसा पळय न्ही डिजाबल फ्रेंडली ह्यो करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात केल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, आमी उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी आनिकूय वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सांगल्यो. SDG इंडेक्साच्या पुस्तकाचेर उलयलो तो हांव तें मुद्दम फक्त कित्याकूच सांगता, तर तेणी ते पेजीचेर कांयच बरोवंक ना, म्हणजे लोकांकूय वयर बरयल्यार खरें दिसतलें. कारण तो जो कॉलम तूं वाचता पळय न्ही त्या कॉलमान म्हणजे 10.2.2 it is in proportion of seat held by the women in national parliament, state legislature and local self-government. Similarly, 10.2.2, it is a targeted 10.2 by 2030. Sir, the state need to take care of a survey is required to be done of disability, differently able person and buildings, etc. And the government is seriously considering once the survey is done, the indicator will be used in SDG calculations. Also, the most of the concerns of all this in this August House will be get resolved. चडान चड आमी ते रिजॉल्व करतले. स्पीकर सर, हांव हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे जुंता बिल्डींग तेजी खूब जुनी जाल्ली आसा. PWD डिपार्टमेंटाचो तो तेज्या बद्दल एक वेगळो म्हणजे जुंता बिल्डिंगेच्या विशयाचेर आत्तां उलयना. स्पीकर सर, बरेचशे कडेन म्हणजे दोन तरेन हांवें जशें म्हटलां की स्ट्रक्चरल निलेशानूय हें सांगता आसतना रायटली सांगलां स्ट्रक्चरल आनी ताका आमी जो दुसरो बदल म्हणजे विदाउट डुईंग द एनी स्ट्रक्चरल चेंजीस म्हणजे हँड्रिल्स आनी हे जे आसा पळय न्ही ओल्ड बिल्डिंगेक लिफ्ट लावप खूब कठीण आसा. ताच्या खातीर बाकीचे जे सगळे प्रोविजन जे करपाक जाय पळय न्ही ते आमचे डिपार्टमेंट करपाक ऑलरेडी सुरवात केला. उरलेले सगळे आमी करतले. स्पीकर सर, आमी पळयता की बरेच जाण डिजाबिलिटी पार्किंगाच्या विशयाचेर उलयले. 18 जून रोडाचेर आमचे 4-5 पार्किंग ही डिजाबिलिटी खातीर आसा. वायट दिसतात, बरे लोक येता आनी थंयच गाडी दवरतात, म्हणजे सेपरेटली थंय पुलीस दवरचो पडटा थंय गाडी लावनाका म्हणून. लोकांनी बी समजूंक जाय की हें पार्किंग जें आसा हें डिजाबिलिटी खातीर आसा, थंयसर गाडी लावची न्ही म्हणून. म्हणजे आमी जशें गव्हर्मेंट सगळे रूल करता, गव्हर्मेंट सगळें करता, बट सामान्य मनशांनी बी तांच्या कडेन पळयता आसतना आमी त्याच खूब म्हणजे जर नदरेंतल्यान पळयले आसत आमी म्हणटा तांकां आमकां फक्त म्हणजे तेंच्या कडेन पळयता आसतनाय बी आमकां एक बऱ्या भावार्थान तेंच्या कडेन पळोवपाक जाय. आमकां फक्त मदतीचोच हात न्ही, तर आमकां मायेचोय बी हात हो तेंच्या कडेन दिता आसतना पळोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट बींग इन अ होलिस्टीक पॉलिसी इन ऑल वेज, इट इज नॉट ओन्ली द कन्स्ट्रक्शन, हांवें जशें म्हटलां इन सगळ्या दृश्टीन करता आसतना आमकां तेज्यांनी वेगवेगळे म्हणजे न्यू बिल्डींग बांदता आसतना ते एक्सेसिबल जावपाक जाय. बाकीचे सगळे ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन इवन दो म्हणजे हांवें त्या चेतना स्कुलाक इवन सांगलां की त्या भुरग्यां खातीर इन फ्युचर हॉस्टेल जे आसा पळय न्ही ह्या हॉस्टेला खातीर सुद्दां आमी रेडी आहा तांकां बाकीचे जे दिवपाचे आहा त्याय खातीर
अशा पद्दतीन हे दिवपा खातीर स्पीकर सर तयार आहा म्हणून म्हणजे त्यांनी जे कॉलिंग अटेन्शन घातला तितूंत तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या ती सगळी सजेशन्स जी ती आमी एक्सेप्टूय करता हांव खंयसरूच ना म्हणना तुमी दिल्ली सजेशन आनी जी आमकां जितक्या बेगीन करपाक मेळटा इम्प्रुवमेंट पळय न्ही तितक्या बेगीन सगळी सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ही हांव इम्प्रुवमेंट करपा खातीर तयार आसा आनी हें सगळें सांगता आसतना फक्त हांव दोन बाबा आमटेच्या कवितेंतल्यो एक दोनूच लायनी हांव मुद्दामून वाचूनय दाखयता कारण बाबा आमटेचें काम हाज्या बद्दल खूब व्हडलें आसा त्या खातीर शृंखला पायी असू दे मी गतीचे गीत गाई दुःख उधळ्यास आता आसवाना वेळ नाही हें सांगता आसतना बाबा आमटेन केल्लें काम हें खूब व्हडलें काम आसा ह्या तेकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या ह्या दिव्यांग भाव आनी भयणी खातीर आमी सदोदीत आमचें सरकार म्हणजे 2 वर्सांत कितें करूंक ना तेच्या पेक्षा 2 वर्सांत कितें केलें हें समोर येवपाक आनीकूय करपाक जाय हांव ना म्हणना स्पीकर सर बट 2 वर्सांत जें काम केलां हेकाय खंय तरी एखाद्या दृश्टीन एप्रिसिएट करपाक जाय आनी ज्या जाग्यार प्रिफरन्स दिवपाक जाय हांव म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक म्हणजे सगळे कडेन स्पेशली वीथ द मेडिकल फेसिलिटीज PHC CSCs ह्या जाग्याचेर तांकां प्रिफरन्स दिवप हें गरजेचें आसा इतकें सांगता आसतना आमचें सरकार इज व्हेरी मच सेन्सिटीव अबावट आमी तेंच्या प्रती सदोदीत म्हणजे काम करपा खातीर म्हाका खबर आहा म्हणजे वेगवेगळे जेन्ना पर्पल फेस्टिवल किंवा कितें जाता तेन्ना ते एटलिस्ट उलोवपाक आनी तेंची वेगवेगळी एसोसिएशन आपले वेगवेगळे प्रश्न मांडीत आसता हांव स्वता प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या म्हणजे गुरुप्रसाद पावसकर आनी आमचो सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी खूब बरें काम केलां फाटल्या 2 वर्सांक आनी तांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक हांव पर्सनली वता बारीक सारीक सुद्दां कार्यक्रम जरी आसलो जाल्यार ते कार्यक्रम पर्सनली हांव स्वता वचून एटेंड करता म्हणून स्पीकर सर हाज्याय फुडें तेंच्यांनी सगळी मांडलेली सजेशन्स जी आसा पळय ती एक्सेप्ट करता आनी 365 दीस तांच्या चेहऱ्याचेर हसूं येवपा खातीर आमच्या कडल्यान जें काम करपाक जाय तें आमी करपाक तयारी आहा थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच